भारत में किसानों का एहतजाज अभी तक जारी है। अगस्त 2020 से फरवरी 2021 तक जो नज़्म व ज़ब्त और मनसूबाबंदी इसमें नज़र आई, माजी में इसकी मिसाल ढूंढना मुश्किल है। यह तवक्का नहीं की जा रही थी कि किसान बिलखसूस सिख कम्युनिटी इतने जमहूरी और मुनज़्ज़म अंदाज में मुहिम चलाएंगे। मुकामी इशू आलमी इशू बन जाएगा और मोदी सरकार को एक मर्तबा फिर पूरी दुनिया में हज़मियत का सामना करना पड़ेगा। दुनिया की तारीख गवाह है कि कोई ताकत किसानों के आगे खड़ी नहीं रह सकी। अगर किसान फैसला कर लें कि उन्होंने अपनी ज़मीन पर अनाज नहीं उगाना तो हुक्मरान घुटनों पे आ जाते हैं। चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी ही तरक्की कर जाए, ज़मीन से जुड़े हुए शख्स की ताकत का मुकाबला कभी नहीं कर सकती, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आप ज़िंदा रहेंगे तो ही साइंस और टेक्नोलॉजी आपके काम आएगी। और ज़िंदगी के लिए खुराक बहुत ज़रूरी है, जो आपको किसान ही पैदा करके देता है। मोदी सरकार ने इस तहरीक में शिद्दत लाने की कोशिश की और इसे किसानों के हकूक़ की तहरीक से दहशतगर्द तहरीक में बदलने का मंसूबा बनाया, लेकिन यह मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो गया। लाल किले पर जिस वक़्त सिखों ने निशान साहब का झंडा लहराया तो मोदी के गोदी मीडिया ने इसे खालिस्तान की तहरीक से जोड़ दिया। मैं बताता चलूं कि निशान साहब सिखों का मजहबी परचम है, ये खालिस्तान का झंडा नहीं है। लेकिन मोदी नवाज शिद्दत पसंदों ने झंडा लहराने जाने को खालिस्तान बनाने का एजेंडा करार दे दिया। जब तहकीक की गई तो ये इल्म हुआ कि जिस सिख ग्रुप ने लाल किले पर झंडा लहराया था, उनका लीडर दीप सिद्धू मोदी की पार्टी बीजेपी का सपोर्टर था। इसे भारतीय अदाकार सनी देओल की पुष्टपनाही हासिल थी और सनी देओल बीजेपी की टिकट पर पार्लियामेंट का मेंबर बना। जब सारी कड़ियां आपस में जोड़ी गईं तो मोदी का मकरूह चेहरा एक मर्तबा फिर दुनिया के सामने बेनकाब हुआ। यूं लगता है कि बीजेपी सरकार रोज़ एक नई साजिश रचाती है ताकि अपने मज़मूम मकासद हासिल किए जाएं। इस वक्त भारत में गंदम की फसल तैयार खड़ी है। किसानों ने फैसला किया है कि कुछ लोग एहतजाज में बैठेंगे और कुछ फसल की कटाई के लिए जाएंगे। सरकार ने इस मौका से फ़ायदा उठाने के लिए एक प्लान तैयार किया है कि जैसे ही किसान फसलों की कटाई के लिए जाएंगे वो इनके कैंप उखाड़ फेंकेंगे। यह हिकमत अमली किसानों तक भी पहुंच गई है, जिस पर किसानों ने ऐलान किया कि अगर इनके कैंप उखाड़े गए तो वो फसलों को आग लगा देंगे और नई फसलें उगाना बंद कर देंगे। अगर ऐसा हो गया तो भारत में जो कहत पड़ेगा, इसकी दुनिया में पहले कोई मिसाल मौजूद नहीं होगी। ये ऐलान बिज़ाहिर गैर हकीकी मालूम होता है, लेकिन हम सब ने देखा है कि अभी तक किसान ने जो कहा है वो करके दिखाया है। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाली गई। तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर दिल्ली में दाखिल हुए और हुकूमत मफलूज होकर रह गई। 3 घंटों के लिए पूरे भारत की ट्रैफिक बंद करने का ऐलान किया तो 1.5 अरब आबादी वाला भारत बंद होकर रह गया। इसलिए मौजूदा ऐलान को जज्बाती दावा ना समझा जाए, बल्कि गौर करने की बात यह है कि अगर ऐसा हो गया तो भारत में क्या होगा। अगर भारत की मईशत का तफसीली जायज़ा लिया जाए तो इस नतीजे पर पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगती कि इंडियन इकानमी किसानों के बल बोते पर ही चल रही है। भारत गंदम की बरामद से तकरीबन सालाना 40 अरब डॉलर रेवेन्यू कमाता है। यह इजाफी गंदम है जो मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के बाद बरामद की जाती है। इसकी पैदावार किसानों की मरहून मिन्नत है। दुनिया में कपास और इससे बनने वाले कपड़ों में 34 बिलियन डॉलर की सालाना बरामदात के साथ भारत तीसरे नंबर पर है और ये कपास किसान ही पैदा करके देते हैं। अगर चावल की बात करें तो मालूम होता है कि भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तकरीबन 7 अरब डॉलर के सालाना बरामदात हैं। वैसे तो चीन और भारत के ताल्लुकात अक्सर ख़राब रहते हैं, लेकिन चावल चीन भारत से ही ख़रीदता है। मुत्तहदा अरब अमारात में बासमती चावल का जिक्र करें तो भारतीय बासमती हर जगह नज़र आता है। तकरीबन आधी दुनिया को चावल बरामद किया जाता है। ये चावल भी किसान ही पैदा करके भारतीय सरकार को देता है। अगर गोश्त की बरामदात का जिक्र करें तो गाय का गोश्त बेचने में भारत दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है, जिसमें गाय का गोश्त खाने पर भारत में मुसलमानों की गर्दनें काट दी जाती हैं। हिंदू ताजर इसी गौ माता को काट कर इसका गोश्त पूरी दुनिया में सप्लाई करते हैं।
آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ بھارت میں بیف کے تمام بڑے ایکسپورٹر ہندو ہیں، جو کسانوں سے جانور خریدتے ہیں اور فیکٹریوں میں ان کا گوشت بنا کر باہر بھجواتے ہیں۔ بھارت بیف گوشت کی فروخت سے سالانہ 3 ارب ڈالر سے زیادہ کماتا ہے، جو کسانوں کے مرہون منت ہے، کیونکہ جانوروں کو دی جانے والی خوراک کسان ہی پیدا کرتے ہیں اور گائے بھینسوں کی پرورش اور دیکھ بھال بھی کسان ہی کرتے ہیں۔ اگر کسانوں نے اپنے مذکورہ منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا تو ایک نہایت سنگین معاشی بحران جنم لے سکتا ہے۔ برآمدات بڑھنے کی بجائے درآمدات بڑھ سکتی ہیں اور بھارت میں مہنگائی کا ایک طوفان جنم لے سکتا ہے۔ انڈین روپے کی قدر گر سکتی ہے اور بے یقینی کی صورتحال کے باعث بیرونی سرمایہ کاری رک سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر سکھ فصل نہیں اگائیں گے تو بھارت کے دوسرے زرخیز علاقوں سے مطلوبہ ضروریات پوری کی جا سکیں گی، لیکن عملی طور پر ایسا شاید ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس تحریک میں صرف پنجاب اور ہریانہ کے سکھ کسان ہی شامل نہیں، بلکہ راجن پور اور شمالی بھارت سمیت تمام کسان تنظیمیں اس احتجاج کا حصہ ہیں۔ پہلے یہ تحریک صرف سکھوں کی تھی، اب اس میں مسلمان، عیسائی، پارسی سمیت تمام مذاہب اور ذاتوں کے لوگ شامل ہو چکے ہیں۔ کیونکہ یہ قوانین کسی ایک صوبے سے متعلق نہیں ہے بلکہ پورے انڈیا کے لیے ہیں، اور ان کی مخالفت اس لیے جاری ہے کہ یہ کسانوں کے معاشی طور پر کمزور اور مودی کے دوست مکیش امبانی کو طاقتور کریں گے۔ اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے بھارت کا معاشی قتل کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے رافیل طیارے خریدنے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے جس کمپنی کو کانٹریکٹ دیا گیا تھا وہ بھی امبانی کی تھی۔ حالات کے پیش نظر کچھ کسانوں سے زمینیں سستے داموں خریدنے کے لیے رابطے بھی شروع کرنے کی اطلاعات ہیں۔ جو فلسطین اور کشمیر والا ماڈل ہے، پہلے حالات ایسے پیدا کرو کہ غربت آ جائے، پھر زمینیں سستے داموں خرید لو، مقامی آبادی پر ظلم کرو، اپنے لوگوں کی تعداد بڑھاؤ، نئے رہنما کھڑے کرو اور سیاسی فتح حاصل کر لو۔ لیکن مودی سرکار خوب جانتی ہے کہ سکھ کسانوں کو بیرون ملک سے سکھ تنظیمیں ڈالر بھجوا رہی ہیں، اور کسان اپنے زندہ رہنے کے لیے اناج تو اگا ہی لیں گے۔ اس ساری صورتحال سے اگر کوئی ممکنہ طور پر فائدہ اٹھا سکتا ہے تو وہ پاکستان اور دوسرے ممالک ہیں۔ بھارتی چاول کی سپلائی کم ہونے سے گلف اور چین کی مارکیٹ پاکستان کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یورپ میں پاکستانی باسمتی چاول کی فروخت بڑھ سکے گی۔ ایک مرتبہ بیرون ملک ڈسٹریبیوٹر ہاتھ سے نکل جائے تو واپس لانا تقریباً ناممکن ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ نئے معاہدے کئی سالوں کے لیے ہوتے ہیں، چند دنوں کے لیے نہیں۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اپنی ترقی کے لیے دشمن کی تباہی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات درست ہے، لیکن اگر حالات خود اس طرف مڑ رہے ہوں تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اس چینل کو دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک پراپر پہنچتی رہے۔